فرحوا بالجميع وأشكر الجميع على الحضور كما أشكر أستاذ المركز والمسؤول على المعهد أستاذ المركز وإخوانه كلهم ونشكر الجميع بتوفيق السداد ونشكره شكرا جزيلا على هذا الحضور. هذا أول شيء. أما عن موضوع هذا اللقاء وهو النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله عز وجل. فالسؤال الأول لماذا نذكر هذا الموضوع؟ لماذا نذكر هذا الموضوع؟ أولا يكون موضوع النبي عليه الصلاة والسلام، والموضوع الثاني الدعوة إلى الله عز وجل. أولا درسنا وقرأنا موضوع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو القدوة المطلقة على المسلمين، ليس المسلمين قدوة مطلقة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد أحد من البشر كان مثله يصل إلى درجة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نقدم هذا الأحد من البشر على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الهدي المتفق عليه المسلمين هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سبب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تدعوا الأنبياء قال له بعد ذلك لا الذين هدى الله فبهداه مهتدين قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى أن كنا جميعا المسلمين أو جميع المسلمين فقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. ما معنى أسوة العربية؟ أسوة حسنة اللغة. قال الله سبحانه وتعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا كان كل ما ذكر الله كثيرا. إذا كنت تريد الله سبحانه وتعالى وتريد ثواب الله فعلى العمل هذا الآية لا تقل ذلك. قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال سبحانه وتعالى الله والله. إذا هذه الصفات الأولية لماذا اخترنا هذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا الأسرة الأخرى ثانيا لأن الله أمرنا بذلك سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى وهي الدعوة إلى الله. لماذا أمرنا بقول الدعوة إلى الله؟ لماذا نقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم في بيته؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم معنا، لأن أعظم سبب وأعظم على الله محمد صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله. لأن الله عز وجل إنما شرع محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل وبإبلاغ دين الله سبحانه وتعالى لنا جميعا. فإذا نظرنا إلى موضوع الدعوة وجدنا يجب أن نحيا النبي عليه الصلاة والسلام بمثله وحياته صلى الله عليه وسلم بعبادته مع نفسه وحياته صلى الله عليه وسلم مع الناس أجمعين، مع المسلم ومع الناس. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة عليه التأثير هذا النص حقيقة هو يحتاج إلى على أقل تقدير 10 سنوات يوم مستطاع لا عندنا هذه صلى الله عليه وسلم بدعوة الصلاة، هذه صلى الله عليه وسلم بدعوة المخالفين هذه وهو النبي في الدعوة، هذه صلى الله عليه وسلم بدعوته لعامتنا، هذه صلى الله عليه وسلم بدعوته لزوجاته ونسائه وعظيمه إلى آخره. أما نبدأ الآن نأخذ شيئا قليلا ولعل الله سبحانه وتعالى يوافق ويوفق في هذا الموضوع. أولا النقاط التي ينبغي أن نعمل بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يريد أن يكون قرب محمد صلى الله عليه وسلم الاهتداء بالأهم فبالهم، الاهتداء بالأهم فبالهم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الداعي الذي يريد أن يدعو الكفار لا يأتي إلى الكفار ويقول هيا قبل هيا سوء
كانت الولد في البيت وهذا كانت الولد في البيت يشكر الله ومخصص وغير كريم ويشكر الله لماذا يتدعى إلى الله تعالى ليس بالقوة والقوة لأن هذا هو وظيفة الرجال هي وظيفة الرجال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما كان عليه فإن أقول لك سئل عن هذا عن المقام الله إذا نتاحد الحكم الأولية عندنا كما يقول يجب أن يكون الأمر إذا نجح معه نزل مع التوحيد وحكم من القضايا إذا ليس المهم هذه الخطوة الأولى وأكمل عليها هذا لأن محمد صلى الله عليه وسلم كتب في مكة عليه الصلاة والسلام على حسب الله كل أفضل أو أكثر قانون أن تكون تبع حسب الله كان فقط يقول كل هذا ولم يكن له فقط إنها إذا هذا أكبر دليل معاذ عليه رضي الله عنه أيضا من هذه الرسول صلى الله عليه وسلم التدور في الدعوة إلى الله فمثلا إذا كان عندي شاب لا يستطيع ولا يصلي ولا يذكر وعاقل والبعيد ويكتب وإلى آخره لا تأتيه بالرحمة وتدرك كل شيء وإنما الآن لا يتبين الصلاة ومرة إلى هذا نفسه إلى لكن الآن يدعونها ورحمه وجدت في الإسلام شيئا فشيئا فالتدبر قليل من جدا دعوة الله عز وجل لماذا؟ لأن الناس البشرية إذا تعودت على أشياء صعب عليها أنها تفعل شيئا ولذلك الإسلام لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بدأ أحكام شرعية بالتدبر النهي عن الأمر هذا الخمر كان ثلاثة في أول الإسلام لا يشكر الصحابة لماذا نهى عنه؟ لأن الناس تعودون على المسلمين فبدأ معهم الرسول صلى الله عليه وسلم فنهاهم أول الأمر عن شربه في أوقات الصلوات ثم نهى عن شربه على الأمر لا يقع وكذلك قضية الزكاة لأنها أموال الإنسان لا يمكن أن يصرفها فلذلك كان الإسلام لا يستطيع أن تدعو أما الفلسفة فصار وهذا يأتي إلى مصنع فيه متوسط لها وقرأتها وتأثير ويكون لكن الصحابة شعور هذا لكن هذا ليس بالمتوسط والرسول أن تكون جعاء لغاية الحروف في العقل
من القضايا التي والتي يخطئ فيها كثير من المسلمين يعتقد أن الدعوة إلى الله المسؤول عنها هو الشرك فقط، الإسلام فقط، هذا خطأ 100%. إذا كنا نسمع الدعوة إلى الله جميع المسلمين حتى كنا أيضا المسلمين دعوة الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم فليقولوا عنه ويطلع رواه البخاري. رسولنا من المشاكل والعلماء عنها أقرب كل النساء والرجال فليقولوا عنه ويطلع يعني وأخذ هذا الزكاة وأخذ هذا الأمان إذا بلغوا عنه الحديث والصحيح وما ثبت بشرع جهة عندنا في العالم هو الذين نعلم ما لا يحدث الشيء من بلد فلان أو بلد فلان حتى يجد الشيء ويحدث من اليوم إن شاء الله جميع الحدود يكون قدرة قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال الانسان قبل ان
Tujuan Nabi SAW diutus oleh Allah adalah untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sinilah kemudian segala sisi kehidupan Nabi SAW mengandung nilai dakwah, nilai ajaran. Maka seluruh kehidupan Nabi SAW adalah dakwah, mengajak manusia ke jalan yang lurus. Kehidupan beliau dalam rumah, kehidupan beliau dalam masyarakat, kehidupan beliau dalam segala sisi aspeknya, semuanya intinya satu, itu mengajak manusia ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Dan materi adalah materi yang sangat panjang, yang sangat luas, karena luas cakupannya hingga butuh sampai 10 hari untuk membahasnya. Tapi pada kesempatan ini akan kita bahas secara ringkas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau dalam mendakwai orang kafir, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwai orang yang sedang masuk Islam, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada manusia secara umum, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwai istri beliau dan seterusnya. Masing-masing masalah ini membutuhkan pertemuan-pertemuannya tersendiri. Namun di sini kita akan sebutkan beberapa poin penting, beberapa dari besar masalah penting yang pantasnya diperhatikan oleh setiap orang yang berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin pertama yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang ingin berdakwah mengajak kepada kebenaran adalah memulai dakwahnya dengan perkara yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Tidaklah merupakan sesuatu yang baik dalam dakwah ketika kita mendatangi orang kafir kemudian mengajaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Tapi hendaknya ya kita ketika mendatangi orang kafir, kita ajak dia untuk masuk Islam, kita ajak dia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah sesuatu hal yang hikmah ketika kita mengajak orang kafir untuk sholat, untuk puasa dan seterusnya, padahal dia masih dalam kekufurannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menuju Yaman untuk mendakwai ahlu kitab di sana, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Mu'adz untuk mendakwahkan perkara yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada Mu'adz untuk mengajak mereka bersyahadat mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka mau menerima tauhid, mereka mau dan dari. Kalau mereka menerimamu, mentaatimu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berdoalah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan ibadah sholat setiap hari setiap malam kepada mereka. Kalau mereka mentaatimu, maka berdoalah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk memberikan zakat. Dan begitu seterusnya. Nanti mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk memulai dakwahnya dengan yang terpenting, kemudian begitu seterusnya. Ketika misalnya bapak-bapak, ibu, memiliki seorang anak yang biasa merokok dan juga tidak melaksanakan sholat, maka sebagai orang tua hendaknya kita yang pertama kali yang menjadi tutup kita atau dakwah terbesar kita kepada anak kita adalah mengajar dia untuk menunaikan kepada ibadah sholat. Bukanlah suatu yang hikmah kalau kita fokuskan kepada meninggalkan rokok sementara sholat juga belum pernah dia kerjakan. Karena sholat
13 tahun hanya mengajak kepada tauhid, mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hukum-hukum yang lainnya, fardu, kewajiban yang lainnya secara umum datang setelah ya Nabi kita dari Mekah menuju ke Madinah. Ini perkara-perkara yang harus kita perhatikan semua dalam mengajak orang kepada kebaikan. Perhatian mulailah dari yang paling penting, baru kemudian yang penting dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah dakwah. Kita berdakwah secara bertahap. Jika misalnya ada orang yang tidak sholat, ada orang yang belum menunaikan zakat, ada orang yang tidak puasa, maka bukanlah merupakan dakwah yang baik ketika kita menuntutnya untuk meninggalkan itu semua, menuntutnya untuk melakukan semua kebaikan. Kenapa? Karena jiwa manusia yang sudah terbiasa untuk melakukan sesuatu sangat sulit untuk meninggalkan apa yang sudah terbiasa dilakukan secara spontan, secara sekaligus. Tetapi dibutuhkan tadabbur bertahap-tahap dalam meninggalkan kebiasaan buruk yang biasa dilakukan. Dari inilah kemudian banyak dari hukum-hukum syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Contoh yang sangat terkenal misalnya dalam pengharaman minuman khamr. Turun larangan minuman khamr tidak sekaligus, tapi disebutkan secara ulama tidak sampai 4 tahapan. 4 tahapan yang keempat baru dilarang sama sekali, diharamkan meminum minuman khamr. Begitu juga misalnya dengan fardu atau menunaikan zakat. Ibadah zakat tidak turun langsung wajib, tapi pada awalnya dulu ada melihat kaum muslimin disuruh yang mau menunaikan zakat silakan menunaikan zakat, yang tidak mau tidak apa-apa. Ini awalnya karena manusia pada syariatnya sulit untuk mengeluarkan hartanya, karena manusia cinta harta, maka tidak diwajibkan dalam kautan itu ada pahalanya. Awalnya kaum muslimin disuruh baru kemudian terbiasa Allah Subhanahu wa taala melakukan kewajiban zakat bagi orang yang mampu. Di antara kesalahan yang banyak terjadi di kalangan para ini orang-orang yang mengajak kepada kebenaran adalah mereka ingin merubah manusia segala sesuatu sekaligus, ingin menjadikan seluruh manusia dalam satu hari seperti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah kesalahan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, di antara poin penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang ingin berdakwah adalah hendaknya dia memperhatikan masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang untuk bertauhid dari awal pengutusan beliau menjadi Rasul sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid
dan secara umum masyarakat Indonesia dalam masalah adalah sesuatu yang sangat mudah bagi masyarakat Indonesia untuk menerapkan akhlak yang mulia, dan orang Indonesia dengan akhlak yang mulianya adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh banyak negara, dan ini sangat nampak ketika pelaksanaan ibadah haji misalnya yang nampak dari masyarakat Indonesia, begitu juga orang Malaysia adalah akhlak mereka yang baik, akhlak mereka yang mulia. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan lewat jalur pertahanan, bukan lewat jalur pertahanan, tapi Islam masuk ke negara Indonesia dengan akhlak yang mulia. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapatkan contoh yang sangat nampak, yang sangat terkenal bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang dengan akhlak beliau yang mulia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati di antara kaum yang paling besar permusuhannya dengan Islam dengan dakwah Nabi adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang-orang yang permusuhannya sangat besar dalam memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi kita memiliki tetangga seorang Yahudi. Ketika tetangga Yahudinya, tetangga Nabi SAW yang Yahudi ini sakit, mungkin kalau ini terjadi pada kita mungkin kita tidak akan mau menjenguknya karena dia adalah orang yang memusuhi kita, memusuhi dakwah kita. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar kabar bahwa ada tetangga beliau meskipun Yahudi sedang menderita sakit, beliau menjenguknya dan mendatanginya serta tetap mengajaknya dengan penuh adab untuk memeluk Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ajaran beliau yang penuh adab dan akhlaknya membuat orang Yahudi yang sakit itu sehingga dia melihat kepada bapaknya meminta persetujuan. Kemudian bapaknya Yahudi memikirkan kepada anaknya, saatlah dia wahai anakku ikuti apa yang dia ajak, sampai dia pun anak yang tersebut masuk ke dalam Islam sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Ini disebabkan karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak yang sangat penting yang hendaknya setiap kita membiasakan diri dengan akhlak ini, yaitu akhlak as-sabr, kesabaran. Akhlak sabar. Banyak dari manusia berdakwah, mengajar orang setahun, 2 tahun, dan dia ingin manusia semuanya mendapatkan petunjuk dengan dakwahnya yang hanya setahun atau hanya 2 tahun tersebut. Dan ini tentu merupakan kesalahan yang besar dalam dakwah mengajar orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibutuhkan kesabaran yang kuat. Seorang harus bersabar mengajar orang kepada jalan, harus bersabar mengajar anak-anaknya sendiri agar menjadi anak yang baik. Banyak orang tua hanya sekali, 2 kali mengajar anaknya, kemudian menyerah. Kemudian dia berdakwah, mengajar dengan penuh kesabaran dan menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa jalan menuju neraka diikuti dihiasi oleh syahwat, hawa nafsu, keinginan hawa, keinginan nafsu seorang, sehingga berdasarkan hal ini jalan menuju neraka sangat mudah. Karena sesuai dengan hawa nafsu, sedangkan surga, jalan menuju surga diikuti dan dikelilingi oleh hal-hal yang dimuji yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Bangun sholat, misalnya sholat subuh, berwudu di musim dingin, mengeluarkan zakat, berpuasa
cara berikutnya harus dengan kesabaran dalam melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesabaran itulah akan berujung kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah dikatakan bahwa jalan menuju surga itu diikuti oleh hal yang diuji sehingga membutuhkan kesabaran dan wujud dari kesabaran itu adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya ada 5 di antara perkara penting yang harus kita pikirkan dan kita perhatikan. Banyak dari kaum muslimin memandang, mengira bahwa tugas dan